Excellences, Monsieur le Président de la Cour pénale internationale, Monsieur le représentant du procureur, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, Monsieur le greffier, Excellences, je déclare ouverte la 7e séance plénière de la 20e première session de l'Assemblée des États parties sur la coopération, intitulée « Des nouveaux moyens d'améliorer la coopération en matière de protection des témoins et de répondre efficacement aux nouveaux défis à venir ». Je souhaite rappeler que cette réunion est convoquée conformément à la décision de l'Assemblée prise lors de sa 11e session, par laquelle l'Assemblée a noté avec satisfaction la nécessité d'inscrire la coopération en tant que point permanent à l'ordre du jour des futures sessions de l'Assemblée. C'est la résolution ICC ASP21, résolution 5. L'Assemblée organise cette plénière pour continuer à souligner, sur une base annuelle, l'importance d'une coopération plus efficace des États afin de soutenir la Cour dans l'exercice de son mandat. Je vous souhaite une discussion très productive. Je suis heureuse aussi de participer au premier segment de cette session plénière avec mes estimés collègues de la Cour. Je laisse maintenant cette session plénière entre les mains compétentes des co-facilitateurs pour la coopération, l'ambassadeur Alabrune de la France et l'ambassadeur Guéhier du Sénégal, qui feront quelques remarques introductives pour cette session plénière qui porte sur un sujet d'une importance cruciale pour la réussite des travaux de la Cour. Ambassadeur. Je vous remercie, Madame la Présidente, d'avoir ouvert cette session. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Cour, Monsieur le Procureur adjoint, Monsieur le Greffier de la Cour, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Permettez-moi, en mon nom et au nom de mon collègue, Son Excellence l'ambassadeur du Sénégal, Momar Gueye, de vous souhaiter la bienvenue à cette plénière sur la coopération de la 21e session de l'Assemblée des États parties au statut de Rome. Permettez-moi aussi, puisque c'est la première fois que je participe à cet exercice, de vous dire combien je suis heureux et impressionné d'être parmi vous aujourd'hui en tant que co-facilitateur. Et je voudrais aussi, en notre nom, vous assurer de notre détermination à poursuivre cette co-facilitation que le Sénégal et la France ont le grand honneur de conduire depuis 6 ans. Et nous sommes évidemment très conscients de notre responsabilité de continuer à mobiliser les États et les inciter à coopérer davantage avec la Cour pénale internationale, comme nous nous y sommes collectivement engagés en devenant partie au statut de Rome. Notre session d'aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, sera organisée en 2 segments. J'aurai l'honneur d'animer particulièrement le premier segment consacré à des interventions de haut niveau, notamment sur la coopération volontaire, et le second segment qu'animera mon collègue l'ambassadeur Momar Gueye traitera de la thématique hautement importante de la protection des témoins qui nécessite particulièrement la coopération de la part des États. Alors, s'agissant du premier segment de cette session plénière, elle sera donc consacrée à des interventions des hauts représentants de la Cour, que je remercie chaleureusement de nous faire l'honneur de leur présence, ainsi Monsieur le Président Hofmanski, Monsieur le Procureur adjoint Mam Manday Nyang, Monsieur le Greffier de la Cour, Peter Lewis, Madame la Présidente de l'Assemblée, Sylvia Fernandez de Cormandie, pourront souligner les principaux défis liés à la coopération avec une attention particulière aux accords volontaires. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion d'assister à la signature d'un accord sur l'exécution des peines entre l'Espagne et
la Cour pénale internationale. Commençons donc à présent avec vous, Madame la Présidente, qui, j'en suis sûr, saurait apporter une contribution tout à fait précieuse à notre discussion. Je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Je tiens à remercier le co-facilitateur de la coopération de m'avoir invité à examiner ensemble comment renforcer et promouvoir collectivement la coopération avec la Cour pénale internationale et entre les États. La CPI ne peut pas fonctionner sans coopération parce que la Cour s'appuie sur les États parties comme son pilier d'exécution. Les États ont donc la responsabilité de soutenir les fonctions judiciaires et des poursuites de la CPI en fournissant une coopération concrète à tous les stades des activités de la Cour. Les États parties doivent s'assurer de mettre en place la législation, des procédures et des structures efficaces pour permettre et faciliter la coopération avec la Cour. L'adoption d'une législation de mise en œuvre et l'établissement d'un réseau de points focaux nationaux est essentiel pour que les demandes de coopération soient faites conformément aux procédures nationales respectives et exécutées de manière efficace. En ratifiant l'accord sur les privilèges et immunités de la CPI, les États parties contribuent aussi à sauvegarder l'intégrité du processus judiciaire en garantissant l'inviolabilité du personnel, des biens et des communications de la Cour. Excellences, distingués participants, au-delà des obligations dérivées du statut même, il existe également d'autres formes de coopération volontaire, tels que les accords de réinstallation des témoins, sur lesquels portera le deuxième segment de cette plénière, d'exécution des peines et d'accueil des personnes acquittées, des suspects ou des accusés en liberté provisoire. Même si ces formes de coopération ne constituent pas des obligations strictes pour les États en vertu du statut de Rome, elles sont indispensables pour que la CPI puisse s'acquitter de ses fonctions. Je suis ravie de voir que nous allons assister aujourd'hui à la signature d'un accord sur l'exécution des peines entre la Cour et le Royaume d'Espagne. La signature des accords comme celui-ci démontre l'engagement des États parties à assurer le bon fonctionnement de la Cour et à partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par la Cour. À cet égard, je voudrais noter que la commémoration du 25e anniversaire de l'adoption du statut de Rome, qui aura lieu à New York début juillet 2023, comprendra également une cérémonie pour encourager les États à ratifier le statut de Rome et ses amendements, ainsi que l'accord des privilèges, et à signer des accords de coopération volontaire avec la Cour. J'encourage les États parties et la société civile à promouvoir ces événements et à organiser leurs propres commémorations au niveau national, régional et international. Je voudrais conclure en remerciant les co-facilitateurs encore une fois pour leur excellent travail et pour l'organisation de cette séance plénière. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je souhaiterais à présent donner la parole à Monsieur le Président de la Cour. Monsieur le Président Hoffmanski, vous avez la parole. Mr. Chair, thank you very much. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it's indeed a great pleasure to address this plenary meeting on cooperation, and I thank the co-chairs for inviting me to speak. Cooperation lies at the heart of the Rome Statute system, and it's vitally important for the court's functioning. As a member of the presidency, one of the areas of cooperation close to my heart is the enforcement of sentences. Although this is a form of voluntary cooperation, it remains integral to the credibility of the court.
The preamble of the Rome Statute resolves to guarantee lasting respect for and the enforcement of international justice. Enforcement of sentences of imprisonment is a key part of this enforcement of international justice itself. The court does not have a prison of its own, and the sentences of imprisonment it pronounces cannot be enforced without the cooperation of a state willing to receive the convicted person. As the court's caseload increases, so does the need for voluntary cooperation in the form of enforcement of sentences. This is done by negotiating and concluding a framework agreement with the ICC, which consolidates in one document all the legal provisions to which state parties have already agreed governing the enforcement of sentences. A state may also attach conditions to the willingness to enforce sentences, which the presidency can accept or not, depending on their compatibility with the Rome Statute. I would like to stress that the conclusion of a framework agreement does not yet bind a state party to accept any sentenced person. This is because designating the state of enforcement operates on the principle of double consent. State must first agree to accept prisoners in general by concluding a framework agreement, and then again agree to accept the person convicted by the court in a specific case. Until today, 14 state parties concluded framework agreements with the court on the enforcement of sentences. Today, one more agreement will be concluded. Indeed, I am very grateful that the Kingdom of Spain has decided to join our enforcement family today by signing a framework agreement with the court. At the same time, I invite more states parties to follow suit. It is a tangible way to show support to the ICC. I note in particular that the court can have sentenced persons from all regions of the world. The court can benefit if sentenced persons are able to serve their sentences in places which are appropriate in view of their language, cultural background, and the need to maintain family ties. A broader range of states which have indicated their willingness to accept sentenced persons can only facilitate the court's capacity to achieve this. Excellencies, ladies and gentlemen, before I finish, I would like to bring to your attention another important matter, the ratification of the agreement of the privileges and immunities and the national implementation of the Rome Statute to provide national procedures for cooperation. These crucial steps should be taken by all state parties to the Rome Statute. However, almost half of them are yet to do one or the other or both. Accordingly, I urge renewed attention of these important issues, which have a real impact on the court's operational efficiency. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to finish my remark with an expression of gratitude to France and Senegal for all their efforts as focal points on cooperation. I also reiterate the court's gratitude for all state parties and organizations that extend their cooperation as well as crucial political support for the ICC. Thank you very much for your attention. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre intervention. Et je donne à présent la parole à Monsieur le procureur adjoint de la Cour, Monsieur Mam Mandiaï Nyang. Vous avez la parole, Monsieur le procureur adjoint. Merci beaucoup. Madame la Présidente de l'Assemblée des États parties, Monsieur le Président de la Cour, Monsieur le greffier, Excellences les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs,
je voudrais, au nom du procureur Karim Khan, commencer d'abord par renouveler les remerciements à son Excellence l'ambassadeur François Labrune et son Excellence l'ambassadeur Momar Gueye et leurs équipes respectives pour les efforts importants que la France et le Sénégal continuent à déployer en tant que co-facilitateurs de la coopération. Et cette session plénière est encore une manifestation de ce travail extrêmement important. Et Excellence, durant cette année, vous n'avez cessé, en tant que co-facilitateur de la coopération, d'investir des efforts de manière délicate et efficace sur des questions majeures comme les arrestations, les enquêtes financières et la protection des témoins en tant que d'autres sujets d'importance et tant d'autres sujets d'importance pour la Cour. Le message que je veux transmettre aujourd'hui est un appel du procureur à poursuivre les efforts collectifs pour la réalisation des objectifs du statut de Rome et pour accroître notre impact dans la lutte contre l'impunité des crimes graves. Je peux déjà indiquer que pour l'année écoulée, notre bureau a bénéficié d'un bon niveau général de coopération que nous avons mis en exergue dans le rapport annuel sur la coopération. Et Madame la Présidente de l'Assemblée des États parties, comme Monsieur le Président l'ont souligné, ils ont souligné particulièrement l'importance surtout des accords en matière d'exécution de peine. C'est extrêmement important, Madame l'a dit, nous n'avons pas de prison, de la même façon que souvent nous n'avons pas aussi de forces de police qui nous permettent d'avoir l'autorité au niveau des pays. Donc nous comptons beaucoup sur la coopération des États et à ce niveau, le bureau du procureur n'est efficace que si en amont même de ces accords de coopération en matière d'exécution des peines, nous bénéficions aussi de la coopération des États. La coopération des États partis, mais parfois même, nous avons eu le privilège aussi de bénéficier de la coopération d'États qui ne sont pas partis au statut de Rome et qui nous ont permis, dans plusieurs instances, d'avancer dans nos enquêtes. Et ça, je tenais particulièrement également à le souligner pour leur rendre hommage. Bon, bien entendu, nous avons bon espoir que ce cercle des 123 va s'élargir et je sais que Monsieur le Président tient beaucoup ça à cœur et chaque fois il y a une occasion pour essayer d'élargir ce cercle. Nous pensons et nous souhaitons qu'il y ait un succès particulier par rapport à cela. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment rendre hommage à tout le monde pour cette coopération en amont. Cette coopération en amont qui se traduit par des accords, souvent appelés Memorandum of Understanding, qui nous permettent d'être efficaces. Mais il y a aussi d'autres formes d'accords qui peut-être ne sont pas couchés sur un accord formel, mais qui nous permettent néanmoins d'avoir accès au territoire. C'est une chose, l'accès au territoire est extrêmement important et ce n'est pas toujours évident. Et quand nous avons accès au territoire, parfois il est question de pouvoir parler à certains dont le statut requiert que des autorisations soient émises pour que tout puisse se passer conformément à leur statut domestique. À cet égard aussi, nous jouissons de coopération de beaucoup d'États partis qui nous le permettent. Et parfois, nous n'avons pas besoin de ces accords spécifiques. Nous pouvons faire nos enquêtes, nous-mêmes parler à des gens, mais pour cela aussi, il y a toutes ces facilitations dont il a été question, pas seulement de la question des immunités et privilèges, mais la délivrance prompte de visas et toutes ces facilités par rapport en fait à des pays dont l'intérieur peut révéler certaines complications. Donc, pour moi, il était extrêmement important de saisir ce forum au nom du procureur et de le rendre hommage à tous. Voilà en quelques mots, monsieur le facilitateur, ce que je tenais à dire à mon nom personnel, mais surtout aussi au nom du procureur Khan. Je vous remercie.
Je vous remercie, Monsieur le procureur adjoint, et je vous prie de transmettre nos remerciements au procureur, et merci pour cette contribution très claire et concrète. Et je passe maintenant la parole à Monsieur le greffier de la Cour, Monsieur Peter Lewis. Thank you very much to the co-facilitators for inviting me here today, and Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I'm very pleased to have this opportunity to talk to you about the new challenges we're facing on cooperation and the help we need from you. But first, before I do that, I want to pay tribute to the enormous help and cooperation we're receiving now. And first and foremost, can I add my thanks to those of my colleagues, to the two co-facilitators. They have led our efforts on cooperation for 6 long years. They've been tireless, they've been fantastic leaders, supporters, and have provided us with great encouragement through some difficult times. We all at the court owe them an enormous debt of gratitude. I must also place on record my thanks to the host state. It is not something that is often seen, but there is an enormous amount of cooperation that goes on behind the scenes to facilitate cases at court, to bring witnesses in particular to the court. And we also receive a tremendous amount of assistance from you all, both in the situation countries and more generally. In the last 12 months, the registry alone has made more than 324 requests for assistance that you've been helping us with. And to be clear, without that assistance, without that cooperation, we would not be running the trials we're running now. It's as simple as that. We need your help in a very practical way. And we also have a great deal of help from the United Nations. And again, I want to pay tribute to them. There are some places in the world where we simply would not be able to operate, and therefore no trials, without their active support for us. But as my colleagues have said, the challenges that we now face are greater than ever, simply because of the volume of work, that we're in new situations, new countries. That means new languages, it means new partnerships have to be formed, but there are also now security challenges that we haven't faced before. The court is used to operating in challenging environments, but now some of those environments are particularly challenging. In one of them, of course, where there's an active war zone. So we need now to establish new modes of cooperation that are fit for the cases and the challenges we now face. Our objective in the registry is that when we face these challenges, the court will need to be ready in real time, without delays and without hiccups. And we can only do that with your cooperation. And I just want to illustrate the scale of the challenges by talking about three particular issues, which is arrest operations, protection of witnesses, and cooperation in support of the defence. Now, on arrest, since 2018, we've had 7 successful arrest operations. But those arrest operations do not happen by accident. They happen because we have long-term strategies in place and we have cooperation ready for when an opportunity to arrest presents itself. Now, as we move to new situations and new countries and new continents, we will need to build those long-term strategies. And we will in particular need your help in terms of security, to make sure we can get people, if we do arrest people, we can get them safely back to the court in ways that we will not be able to do as we've done elsewhere by using commercial aircraft, for example. But crucially, we will need your intelligence. As the President has said, and the Deputy Prosecutor has said, we do not have many of the facilities you have, but we do not have the intelligence that you possess. And for the warrants in new situations,
we will need your help and support so that we can build those detailed strategies for the future. Now, in respect of witness protection, we now have 24 agreements in place, and I was absolutely delighted on Friday to sign the 24th agreement with the Czech Republic. As I explained to them then, each one of these agreements is a precious gift to the court, and we're enormously grateful to you all for supporting us. Now, this year, 2022, you were able to help us by finding permanent places for 13 witnesses and their families. 13 witnesses and their families. However, and this was a good year for us. However, we have 21 witnesses and their families who we didn't find a permanent home for. So we're moving them from country to country. We need your urgent help to deal with this, and we're really grateful that the co-facilitators have arranged this session and the second segment, which is particularly on witness protection. And we absolutely now need your help to address the difficult issue of what we do with insider witnesses. Many of the cases the prosecutor will bring are simply not provable without the vital evidence given by insiders, and we need to find a way to protect them. The rights of the defence are also hugely important to this court, as the President has said, in so many ways, for its credibility and its integrity, but for it to function too. And we have had examples where we have discovered we haven't got the voluntary cooperation in place that we need. I'll mention interim and permanent release. There are situations, inevitably, when a person finishes their jail term and needs to find somewhere to live, and sometimes during judicial proceedings, a person quite properly will be given interim release while the proceedings are concluded. We simply haven't got enough of these agreements in place, and this is very practical. You will be aware that there was a case in 2019 at the court where 2 defendants were acquitted. In respect of one of them, we were able to quickly find a solution for them, a place where they could go, and so eventually their return to their home country could be arranged. And that's because we had an agreement on interim release with Belgium, but we didn't have enough of these agreements. So we only managed to bring about the release and return of the second individual after 3 years, and at considerable expense to you. It's your money we're spending to do these things. We've just produced a new set of voluntary agreements on interim and permanent release, and we'll be sending them to you, and I hope you'll consider them. As you're aware as well, because you've heard from me many times, we need to provide family visits for those in detention. This is not simply a matter of the rights of the individuals and their families, but it is, as I've explained, essential to running a secure, safe and functioning detention centre. Now, I'm delighted to report that we've had significant donations this year from Germany, Ireland and Austria. We need to get more, but significant donations. And you've also helped us with an ASP resolution to give us some flexibility in finding that funding in emergencies from within the budget of the registry. We will have sent to you before this session some brochures about that fund. I would ask you please to consider that for the future. Now, in summary, in order to meet these new challenges we face, we need your help even more than we have so far. We need help on arrests for the new situations in particular. We need support to help us affect those arrests, and also for our operations in these more demanding situations in the field. We need more relocation agreements for witnesses, and we need you to enter into
these agreements for us on these other issues like interim release and the Trust Fund for Family Visits. Now, I know we can make all this happen because we've managed to produce a cooperation regime that has enabled the court to function so far. We have excellent staff at the court, in the OTP and in the registry. They do amazing work. They're hugely competent and also courageous people. But we also need your help and support now to expand the network. Thank you, Your Excellencies. Je vous remercie, Monsieur le greffier, pour cette intervention. Et je profite aussi, puisqu'il s'agit de votre dernière participation en qualité de greffier à l'Assemblée des États parties, pour vous exprimer en mon nom et je crois en notre nom à tous, notre très profonde gratitude pour la contribution absolument extraordinaire que vous aurez apportée à la Cour, à son fonctionnement. Et en notre nom à tous, je voudrais vraiment vous dire un grand merci. Et je voudrais aussi d'ailleurs ajouter que j'ai eu la chance, depuis que je suis arrivé, de rencontrer un certain nombre de membres de vos équipes qui travaillent sur ces sujets de coopération, ainsi que de membres du bureau du procureur, et que j'ai été aussi très impressionné par leur dévouement et la qualité de leur travail. Nous allons maintenant entendre les représentants des États parties. Je voudrais mentionner, avant de donner la parole au premier orateur inscrit, que s'agissant de la France, qui a signé l'année dernière un accord sur l'exécution des peines, du type de celui que l'Espagne va signer aujourd'hui, il se trouve que le projet de loi autorisant l'entrée en vigueur de cet accord est examiné aujourd'hui même par l'Assemblée nationale française. Il sera ensuite examiné par le Sénat et nous nous attendons à son entrée en vigueur au printemps prochain. Je donne maintenant la parole au représentant de la Colombie. Je crois qu'il s'agit de M. Julián Silva, ministre conseiller de l'ambassade de Colombie. Monsieur le ministre conseiller, vous avez la parole. Mil gracias. Antes que nada quisiera agradecer sinceramente la invitación de los embajadores François Labrun de Francia y Momar Gueye de Senegal, que nos han extendido en su calidad de cofacilitadores del Grupo de Cooperación para compartir con ustedes algunas experiencias que hemos venido construyendo de la mano con la Corte Penal Internacional durante los últimos meses. Como ustedes saben, el pasado 28 de octubre el fiscal Karim Khan anunció en la ciudad de Bogotá su intención de concluir el examen preliminar que su oficina había abierto desde hace más de 17 años sobre la situación en Colombia. La decisión se fundamentaba principalmente en el hecho de que nuestro país había logrado fortalecer de manera efectiva la capacidad para administrar justicia para los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Este fortalecimiento fue un producto de arduos trabajos desarrollados bajo la guía del Estatuto de Roma y con la compañía invaluable de la Corte Penal Internacional. Hace apenas un par de días, mi ministro de Relaciones Exteriores se dirigió a este mismo foro y contó cómo, en medio de las negociaciones, él personalmente viajaba con el acuerdo debajo del brazo con el objetivo de obtener asesorías precisas sobre el diseño de un mecanismo de justicia transicional sobre cuyos hombros iba a recaer la difícil tarea de administrar justicia por delitos perpetrados durante casi 60 años de conflicto armado. Con este acompañamiento logramos desarrollar un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, en cuyo corazón se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz. El cierre del examen preliminar, sin duda, es un reconocimiento a los avances de sistema y valida los estándares de justicia que Colombia promueve a través de nuestras instituciones, especialmente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tanto la Fiscalía como nuestro país reconocieron, no obstante, que lo que tenemos en nuestras manos hoy día no es un producto final, sino un proceso que debemos seguir construyendo con el fin de responder a las expectativas que la comunidad internacional, las instituciones nacionales, las organizaciones sociales y principalmente las víctimas han puesto en el sistema.
Es por ello que decidimos negociar y firmar un acuerdo de cooperación para trazar la hoja de ruta del trabajo que recorreremos con posterioridad al cierre de la situación abierta por el fiscal Moreno Campo en 2004. El documento, que es abierto y se encuentra al alcance del público desde el momento mismo de su firma, tiene un doble objetivo que quisiera destacar rápidamente en esta oportunidad. Por un lado, reconoce que nuestro sistema no es un destino en sí mismo, sino un vehículo que debe continuar en movimiento para lograr los objetivos que se le han encomendado. En palabras de mi canciller, es un entramado que debemos seguir tejiendo, que sigue creciendo y sigue adaptándose a las circunstancias que va encontrando en el camino y que en consecuencia debe seguir recibiendo insumos para garantizar su correcto desarrollo. En ese sentido, el Estado colombiano se compromete a gestionar de manera efectiva recursos para procurar que las 3 jurisdicciones que actualmente funcionan en nuestro país, la ordinaria, la Jurisdicción de Justicia y Paz y la Justicia Especial para la Paz, logren desarrollar su mandato. Por su parte, la Corte Penal promete sumarse a este esfuerzo abriendo nuevos caminos para compartir lecciones aprendidas y mejores prácticas para que nuestros operadores judiciales puedan enriquecerse con su experiencia. Por el otro lado, el acuerdo reconoce los resultados de nuestro sistema de justicia y los promueve como una experiencia de valor para la comunidad internacional. Lo anterior no solo como resultado de las acciones de nuestros jueces, sino además porque el acuerdo mismo pavimenta una vía alternativa para desarrollar las relaciones de cooperación, más allá de los procesos judiciales adelantados por las salas de la Corte Penal Internacional. Plantea de esta forma una alternativa para que la Corte desarrolle una relación constructiva con aquellos estados cuyas jurisdicciones continúan haciendo esfuerzos genuinos por administrar justicia, aún en contextos complejos. Finalmente, quisiera destacar un último hecho que se desprende de este acuerdo. En él queda absolutamente claro que la Corte Penal Internacional no renuncia ni matiza su jurisdicción sobre Colombia y que si estos esfuerzos genuinos por administrar justicia se suspenden, la oficina del fiscal siempre puede abrir un nuevo examen preliminar para estudiar nuevamente la situación del país. Ello permite que la CPI continúe ejerciendo de forma cabal su mandato y que las víctimas sigan contando con esta instancia como una alternativa en aquellas situaciones en las que la consideran necesaria. Mil gracias por este pequeño espacio y Colombia queda siempre atenta a quien desee para saber más sobre nuestra experiencia. Je vous remercie de nous avoir présenté cette expérience qui illustre la possibilité de signer de nouveaux types d'accords qui peuvent être d'ailleurs à la frontière d'autres grands principes du statut de Rome, comme ici le principe de complémentarité. À présent, je donne la parole à la délégation du Royaume-Uni, Madame Hutchinson, conseillère juridique au Foreign Commonwealth and Development Office, pour une intervention de 5 minutes. Merci. Thank you, Ambassador, for giving me the floor. The Court relies on the cooperation of states parties to carry out its mandate in full. It has no police force, it has no prisons, and it cannot protect witnesses beyond a certain point. For the Court to deliver its mandate, these functions need to be provided, as the work of the Court does not end when a trial finishes. States parties have a responsibility to support the ICC's judicial and prosecutorial functions by providing concrete cooperation at all stages of the Court's activities. It is the oil that keeps the Court's engine running, including the arrest and transfer of suspects, access to evidence and witnesses, protection of individuals, and the enforcement of judicial decisions and sentences. The engine will seize without this cooperation. As a strong supporter of the Court, the United Kingdom has been pleased to assist in this regard. In 2004, the United Kingdom entered into a cooperation agreement with the Court on the protection of witnesses. Since then, we have implemented a multi-agency approach to ensure that such requests are dealt with promptly. The same goes for requests for assistance, which are dealt with by our central authority. Whether it be witness statements, requests for interviews or information, the Court has a central point of contact, leading to swifter resolution of the requests. All involved agencies and government departments, including our police war crimes team, meet regularly with the appropriate organs of the Court to discuss any issues arising and to fine-tune the process.
This has allowed us to provide real practical support to the court in relation to a number of investigations and preliminary examinations without delay. In 2007, the United Kingdom also entered into an agreement with the ICC regarding the enforcement of sentences imposed by the court. The United Kingdom has a strong track record of housing prisoners from international tribunals, whether for Sierra Leone or the former Yugoslavia, as well as the ICC. We will consider seriously all further requests for the enforcement of sentences of imprisonment. But we in a limited number of other states cannot do this alone. Article 103 of the Rome Statute provides that states parties should share the responsibility for enforcing sentences of imprisonment in accordance with the principle of equitable distribution as provided for in the Rules of Procedure and Evidence. A wider pool of states entering into agreements with the court also allows it to consider the views and best interests of the sentenced person themselves, whether it be family links or cultural background, which, while they may not be paramount, are an obligation on the court when designating an enforcement state. For those states who are willing, but are concerned that they do not yet meet the required minimum international standards of imprisonment, it must not be overlooked that the court is ready to assist. In this regard, it is helpful to recall that in 2014, the court concluded a Memorandum of Understanding with the United Nations Office on Drugs and Crime. The UNODC will develop and implement, upon request, training and technical assistance programs for national prison administrations on matters related to the enforcement of sentences of imprisonment pronounced by the court and on the application of international standards and norms governing the treatment of prisoners. We would encourage states parties to make use of this arrangement. And of course, no state is obligated to take a prisoner once an agreement is concluded. The double consent rule means that the state must explicitly consent to enforce the sentence of each prisoner that the court asks it to take. We welcome the news that Spain is entering into a sentence enforcement agreement with the court, but currently there are only 11 other states with sentence enforcement agreements with the court, which represents less than 10% of states parties. Only one of these states is in the Americas and one in Africa. We join with the court in asking more states to come forward, and we stand ready to assist and advise any state that wishes to enter into an agreement with the court and to share our own experience of doing so. I thank you. Merci beaucoup. Après avoir entendu ces deux orateurs qui s'étaient inscrits, nous avons maintenant un certain nombre de demandes de parole. J'ai reçu du secrétariat l'indication selon laquelle 8 demandes de parole avaient été signalées. Nous devrons par ailleurs assister, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à la cérémonie de signature avant de passer au deuxième segment. Nous avons donc une contrainte de temps assez forte. Donc je voulais adresser aux différentes délégations qui vont prendre la parole une prière qui serait de limiter leur intervention à pas plus de 2 minutes en tout cas. Donc je sais que c'est extrêmement court et extrêmement contraignant, mais c'est la condition pour que nous puissions vraiment tenir et permettre au deuxième segment de se tenir dans de bonnes conditions. Donc merci beaucoup de votre compréhension et je donne tout d'abord la parole au représentant du Japon, Monsieur Naganuma. Vous avez la parole. Thank you, Ambassador Alapun. Let me begin by expressing Japan's gratitude to the co-facilitators for your initiatives and facilitation through the Hague Working Group and this plenary session on the topic of cooperation. While very fruitful discussions are underway with a focus on voluntary agreements, in order to promote cooperation between the ICC and state parties, it is also essential to enhance the capacity of each state party, including developing countries within criminal justice system. Today, aspiring to encourage cooperation set forth in the Roma Statute, with your permission, I would like to briefly explain initiatives of a United Nations institution for capacity building in this regard.
The institution's name is United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, very long name, and this is called UNAFE. UNAFE is a regional training institute of the United Nations established in Tokyo in 1962. It offers training programs for enhancing criminal justice systems in developing countries, with all costs and personnel covered by the government of Japan. To date, more than 6,000 practitioners from 142 countries and regions, including Asia, Africa, and Latin America, have participated in these UNAFE training programs. And UNAFE training programs addresses matters related to the ICC. For example, at the program arranged in November this year, 2 officials from the ICC were invited to give lectures on the court and on financial investigations. Besides this, in January next year, the UNAFE director is scheduled to visit the ICC and give lectures to the staff of the court on judicial assistance and criminal justice system of various countries. And during President Hofmannsky's visit to Japan in October, the agreement between the ICC and UNAFE on cooperation was signed. UNAFE will continue to join forces with the ICC, and the government of Japan will work to generate synergy between discussion at the ICC, including those on voluntary agreements, and the activities of UNAFE, thereby facilitating partnership between the ICC and UNAFE and enhancing cooperation set forth in the Roma Statute. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, et je vous remercie de votre effort de brièveté, de concision, et j'invite d'ailleurs les intervenants qui n'auraient pas la possibilité en si peu de temps de tout exposer, évidemment, de diffuser sur le site website leur texte complet qui nous permettra d'avoir toutes les informations. Et je donne maintenant la parole au représentant du Chili, Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Señora Presidenta, señores miembros de la mesa, Chile entiende que el establecimiento de la Corte constituyó un triunfo largamente buscado por la comunidad internacional y que forma parte de un proceso de estructuración jurídica de la misma. Es vital para el logro de sus funciones el permanente apoyo de los Estados partes del Estatuto en términos de respetar y apoyar su autonomía e independencia indispensables para el ejercicio de sus funciones. En efecto, ella no solo cumple un rol fundamental en la sanción de los más graves crímenes dentro de su competencia, sino que también su existencia constituye un fuerte factor disuasivo de la comisión de esas mismas conductas. Sin perjuicio de lo anterior, es importante hacer hincapié en el rol que también le cabe a los Estados partes del Estatuto de Roma en la persecución de estos crímenes, lo cual nos lleva a la complementariedad como principio base de la competencia de la Corte Penal Internacional. Este principio no es solo una cuestión de admisibilidad en el Estatuto de Roma, sino que también un principio rector de la relación de la CPI con las jurisdicciones nacionales. Para Chile, la complementariedad significa el derecho y la obligación de los Estados partes de perseguir dentro de sus ordenamientos jurídicos los crímenes enumerados en el Estatuto de Roma y conseguir una sanción y el término de la impunidad. Esta dualidad del principio de complementariedad debe ser consolidada a través de la práctica de los propios Estados y así alcanzar una complementariedad efectiva. En este sentido, esta primacía de los Estados en las investigaciones y enjuiciamiento de los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma tiene como fin luchar activamente contra la impunidad. Ligado a lo anterior, la necesaria cooperación que debe existir por parte de los Estados en las investigaciones de la Corte surge como un factor determinante para alcanzar el fin último del Estatuto de Roma, que es hacer justicia. De este modo, la cooperación permite asegurar que los responsables de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario o sus cómplices en ataques contra la población civil rindan cuenta de sus actos.
Así, la necesidad de crear puentes entre la Corte Penal Internacional y los estados implicados resulta fundamental para el éxito de una investigación de este nivel. Nuestro país, como muestra su compromiso con la Corte, se encuentra tramitando legislativamente un proyecto de ley de cooperación entre el Estado de Chile y la Corte Penal Internacional, cuya finalidad es facilitar la cooperación que se debe prestar a la Corte en los términos del Estatuto de Roma. Sin perjuicio de esto, nuestro país ha cooperado cada vez que ha sido requerido. Señora Presidenta, señores miembros de la Mesa, el éxito de la Corte Penal Internacional se determinará por el nivel de cooperación que reciba de los Estados. Alentamos a los Estados a concretar acuerdos de cooperación con la Corte y adecuar sus legislaciones nacionales de manera de consagrar la penalidad de los crímenes del Estatuto. Finalmente, mi país desea valorar y apoyar la iniciativa del Ecuador de realizar un seminario de alto nivel para las Américas con la Corte Penal Internacional en junio del 2023, que coincide con los 25 años de la adopción del Estatuto de Roma y cuyo propósito es reforzar el sistema de la justicia penal internacional a través del diálogo y el intercambio de mejores prácticas sobre los principios de la universalidad, complementariedad y cooperación en las Américas, con un componente particular en el trabajo del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. Muchas gracias. Je vous remercie, Madame l'ambassadeur, et je donne maintenant la parole au représentant du Mexique. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Je vous remercie également de vos efforts, si possible, de brièveté. Muchas gracias, señor cofacilitador. Le voy a tomar su consejo y voy a recortar un poco el texto. Les advierto a los intérpretes para que no se pierdan. Señora Presidenta, señores funcionarios, delegados, la cooperación y asistencia entre los Estados parte, otros Estados y los organismos internacionales son fundamentales para que la CPI cumpla con su mandato y termine con la impunidad de los autores de los crímenes más graves cometidos contra la humanidad. Además, es primordial para proveer de reparaciones a las víctimas y a las comunidades afectadas. En ese sentido, México insta a los Estados parte a continuar coadyuvando en el cumplimiento de las 15 órdenes de detención pendientes emitidas por la Corte. Del mismo modo, nuestro país reitera su llamado a los Estados parte, que aún no lo han hecho, a que promulguen o modifiquen las legislaciones nacionales que nos permitan cooperar y cumplir con las solicitudes realizadas por la CPI, incluyendo aquellas relativas a investigaciones financieras, el congelamiento y confiscación de bienes, la ejecución de las órdenes de arresto y solicitudes de entrega. Otro elemento fundamental dentro del ámbito de cooperación de la Corte, en donde los Estados parte podemos participar, radica en dar a conocer el trabajo y los principios de la CPI e intensificar las labores para promover la ratificación universal del Estatuto de Roma y su plena aplicación a nivel nacional. Lo anterior podrá realizarse en el marco de la conmemoración del 25 aniversario del Estatuto de Roma. Y en ese mismo sentido, México felicita a Ecuador por la convocatoria a una reunión hemisférica en junio de 2023 que dará visibilidad a la Corte y a sus altos objetivos. Para finalizar, México desea reafirmar su compromiso con la justicia penal internacional e insistir que el sistema diseñado en el Estatuto de Roma como instancia complementaria puede apoyar los esfuerzos de aquellos Estados parte que requieran fortalecer sus capacidades nacionales para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes previstos en dicho instrumento jurídico. En ese sentido, esta Asamblea y los Estados parte podemos continuar creando espacios en los que se generen oportunidades de cooperación, ya sea entre los propios organismos nacionales o internacionales, así como mediante la colaboración con organismos del Sistema de Naciones Unidas y con la sociedad civil, dejando la labor judicial a la Corte Penal Internacional. No quiero dejar la palabra, señor embajador Labrun, sin sumarme a su agradecimiento al secretario de la Corte, al señor Peter Lewis. Lo vamos a echar mucho de menos. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, et je vous remercie en particulier d'avoir pu faire un choix parmi les éléments de votre intervention. Évidemment, nous lirons le texte complet avec beaucoup d'intérêt. Et je donne maintenant la parole au représentant de l'Argentine,
Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. C'est un vrai plaisir de vous voir présider notre débat. Señora Presidenta, distinguidos miembros del Tribunal, colegas, señoras y señores, quiero agradecer a los cofacilitadores por la cooperación, Francia y Senegal por el arduo trabajo realizado durante este año y por organizar esta importante sesión plenaria sobre cooperación. Sabemos que el funcionamiento eficaz del Tribunal depende en gran medida del alcance y el grado de cooperación que le presten tanto los Estados como las partes no estatales, así como las organizaciones internacionales y la sociedad civil. Sin cooperación, los procedimientos de la Corte se retrasan, reduciendo así la eficacia de la Corte y aumentando sus costos, o no se cumplen, poniendo en riesgo el mandato de la Corte y el sistema del Estatuto de Roma en su totalidad. Para facilitar y regular esta cooperación, la Corte ha suscrito acuerdos voluntarios con un número limitado de Estados. Estos acuerdos han sido de utilidad para incrementar la certidumbre jurídica, tanto para los Estados partes como para la Corte. No obstante, se necesita mucho más apoyo, también para asegurar que la carga de la cooperación se comparta colectivamente entre los Estados. Permítame destacar que Argentina es el único Estado que ha suscrito los 4 acuerdos de cooperación con la Corte, a saber de protección y reubicación de testigos, libertad provisional, puesta en libertad y ejecución de sentencias. Con ello, Argentina ha reafirmado una vez más su firme apoyo al sistema de justicia basado en la Corte Penal Internacional como herramienta de lucha contra la impunidad. Sin embargo, la práctica de la Corte nos ha demostrado que aún existiendo acuerdos marco que faciliten la cooperación de los Estados, solo un número limitado de Estados responden positivamente a las solicitudes de cooperación. Por ello es necesario que se preste más atención a evitar y resolver los casos de falta de cooperación y a incentivar el pleno cumplimiento de las obligaciones de los Estados partes en virtud del Estatuto de Roma. Permítame también señalar que los acuerdos voluntarios complementarios permiten a los Estados compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas, contribuyendo a las iniciativas de creación de capacidades tanto de la Corte como de los Estados. En este contexto celebramos la iniciativa del Ecuador de organizar un seminario de alto nivel para las Américas junto con la Corte en el mes de junio del 2023. Esto permitirá lograr un mayor entendimiento mutuo acerca de las necesidades operacionales de la Corte, así como de la organización interna y el régimen jurídico de cada Estado. Por último, quisiera destacar que la firma de los acuerdos de cooperación constituye una prueba concreta del compromiso de los Estados con la Corte y su mandato. Por eso quisiera alentar a otros Estados partes a firmar acuerdos voluntarios con el Tribunal. Merci beaucoup. Muchas gracias. Je donne maintenant la parole aux représentants des Pays-Bas. Je précise qu'il reste 5 orateurs sur ce segment avant la signature de l'accord. Donc, je réitère mon appel à la brièveté. Merci et je donne la parole à M. Egeler pour les Pays-Bas. Pour les Pays-Bas. There it is. Thank you, Ambassador, for the floor, and I'll try to keep it brief. The Netherlands would like to thank the co-facilitators for their continued efforts on this important issue. As the host state, cooperation plays a key role in our day-to-day work. The Court relies on our cooperation in many areas, ranging from the security and protection of the Court's premises, officials, and witnesses, to the transport of suspects. We take pride in this work as it allows the Court to fulfill its important mandate. However, the Court relies on the cooperation of all states parties. For the relocation of witnesses, the enforcement of sentences, and the release of persons, either on an interim or permanent basis, the Court depends on voluntary cooperation. Unfortunately, far too often we see that voluntary cooperation is extremely difficult to secure for the Court, making that suboptimal and temporary solutions have to be found. All the time, effort, and resources the Court has to put into finding these solutions
cannot be used elsewhere. The last few days, a lot has been said about the court's budget. The Netherlands finds it important that the court has sufficient budget to fulfill its mandate, but also that the court can use these means in an effective and efficient way. Costs related to the lack of voluntary cooperation are unnecessary if all states parties take on this joint responsibility. Voluntary cooperation agreements provide a general framework that allows states considerable flexibility to grant or refuse cooperation in a specific case. If more states conclude these agreements, this also means that the court does not have to over-ask those states that have concluded these agreements. The Netherlands hopes that cooperation with the court will continue to improve, and there are concrete steps being taken that make us hopeful. 2 days ago, the registry, together with Argentina, Sweden, and the United States, organized an important side event on witness relocation, which was very well attended. Last week, the Czech Republic signed a cooperation agreement on the protection of witnesses, and today, Spain will sign a cooperation agreement on the enforcement of sentences. We would like to commend these states for their efforts in allowing the court to fulfill its mandate and call on all states parties to follow in these footsteps. Thank you. Je vous remercie. Je donne la parole au représentant de la Belgique, Monsieur l'ambassadeur. Vous avez la parole. Merci, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les co-facilitateurs, Madame la Présidente, merci de nous accorder la parole. Pour ceux qui me fréquentent en réunion, ils penseront peut-être que la concision n'est pas un domaine dans lequel j'excelle, mais je promets de faire un immense effort tout de suite. Je tiens tout d'abord à remercier les hauts représentants de la Cour qui nous ont rappelé en termes très clairs que la coopération est une responsabilité partagée des États parties et qu'elle est essentielle pour permettre à la Cour d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés par le statut de Rome, et ça a été dit également par mes collègues qui sont intervenus. La Belgique voudrait saisir l'occasion de cet échange pour rappeler brièvement les mesures qu'elle a adoptées afin d'établir un cadre de coopération adapté avec la Cour et permettre notamment la conclusion d'accords de coopération volontaire. Premièrement, la Belgique s'est dotée d'une autorité centrale de coopération. Cette autorité centrale facilite considérablement la tâche de la Cour dans l'orientation de ses demandes et offre la possibilité d'un dialogue dynamique permettant d'améliorer les mécanismes de coopération. Deuxièmement, la Belgique a adopté en 2004 une loi spécifique relative au traitement des demandes de coopération. Cette loi couvre tant les domaines de la coopération obligatoire que des questions de coopération volontaire, comme le transport aérien de détenus, la protection de victimes et de témoins, nous y reviendrons, ou encore le gel et la saisie de biens et avoirs en vue du remboursement de l'aide judiciaire. Troisièmement, les États ont la faculté de conclure des accords de coopération avec la Cour et ses différents organes, portant sur des matières relevant de la coopération obligatoire, mais aussi de la coopération volontaire. La Belgique a ainsi conclu des accords avec la Cour dans les domaines de la coopération avec le bureau du procureur, de l'exécution des peines, de la mise en liberté provisoire, ça a été rappelé par Monsieur le greffier dans l'exemple qu'il a cité, de la réinstallation de témoins protégés, question qui nous occupera plus particulièrement aujourd'hui, et enfin du transport aérien. La conclusion de ces accords permet de régler à l'avance la plupart des modalités pratiques de mise en œuvre des actes de coopération concernés. Il est aussi important de rappeler, comme l'a fait le président Hofmannsky, que de tels accords n'emportent aucune nouvelle obligation de coopérer. Les demandes spécifiques qui relèvent de la coopération volontaire sont en effet examinées, par la Belgique en l'occurrence, au cas par cas, en vertu des accords cadres conclus avec la Cour. Et je terminerai en disant que le cadre de coopération mis en place en Belgique, tel que je viens de vous le présenter, permet à notre autorité centrale de traiter plus rapidement chaque année un nombre croissant de demandes de coopération qui s'approche actuellement d'une centaine par an, émanant en majeure partie de la Cour pénale internationale, mais aussi des autres juridictions pénales internationales, mécanismes et équipes d'enquête sous l'égide de l'ONU. Je vous remercie de votre attention et je ne voudrais pas terminer sans me joindre à ceux qui ont rendu hommage à Monsieur le greffier Peter Lewis pour son travail tout à fait extraordinaire au cours des dernières années. Merci.
Merci beaucoup et je donne maintenant la parole à la représentante de la Bolivie. Bonjour, buenos días. Señora Presidenta, señores representantes de los Estados partes del Estatuto de Roma, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, aprovecho la oportunidad para transmitir un saludo fraterno y afectuoso por parte del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y remarcar el excelente trabajo y los buenos oficios realizados por la Corte Penal de Justicia en materia de cooperación. El Estado Plurinacional de Bolivia, en calidad de negociador del Estatuto de Roma, el cual fue ratificado en 2002, remarca la necesidad de seguir avanzando en la promoción de la cooperación, la complementariedad y la universalidad, como elementos importantes para la implementación del sistema legal del Estatuto de Roma. Es así que resalta los avances de la Corte en la creación de una red para el funcionamiento de la cooperación, la organización de encuentros en los que se promueve el diálogo en materia legal entre los Estados partes y con la sociedad civil. De igual forma, la promoción y consolidación de la solidaridad a través de la protección y reubicación de testigos y la facilitación de las principales funciones y retos que tiene la Corte, así como otros avances. Como Estado parte, Bolivia se está trabajando en orden jurídico interno y las normas son debatidas en varios niveles y con mayor número de actores posibles para sentar bases sólidas para la prevención y persecución de los crímenes internacionales a través de las autoridades judiciales bolivianas. Esta tarea será un reto y la cooperación de la Corte puede contribuir a avanzar en esta noble tarea. Habida cuenta de que la Corte Internacional confronta retos para dar alta prioridad a los principios de representación geográfica equitativa, así como la necesidad de preservar la diversidad, el multilingüismo y la equidad de género, la cooperación es un elemento fundamental, por lo que su fortalecimiento y universalización. Es así que Bolivia felicita y celebra todas las iniciativas y actividades que se promueven en América Latina y el Caribe, tal como la de Ecuador el próximo año. Concluyo mi intervención reafirmando la importancia de la cooperación y la complementariedad de la Corte para garantizar el acceso a la justicia penal internacional y fortalecer los Estados partes. Hacemos un llamado cordial y fraterno a todos los Estados para seguir fortaleciendo este pilar. Hayaya, gracias. Merci beaucoup, Madame. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Équateur. Muchas gracias, señor facilitador. Señores cofacilitadores, señora presidenta, autoridades de la Corte, deseo expresar en primera instancia mis felicitaciones a los facilitadores, distinguidos embajadores de Francia y Senegal, por el gran trabajo realizado en el contexto del importante tema de cooperación. El Ecuador considera que la cooperación internacional es un pilar fundamental para el fortalecimiento y funcionamiento eficaz de la Corte y reiteramos nuestro llamado a los Estados parte a intensificar la cooperación con este organismo con el fin de cumplir con sus obligaciones y garantizar el buen funcionamiento del sistema del Estatuto de Roma, en particular en cuanto a la ejecución de órdenes de arresto. En ese contexto, deseo aprovechar esta oportunidad para reiterar el compromiso del Ecuador en la realización del Seminario de Alto Nivel para las Américas con la CPI en junio de 2023, que coincide con los 25 años de la adopción del Estatuto de Roma y cuyo propósito es reforzar el sistema de la justicia penal internacional a través de avanzar en el diálogo y el intercambio de mejores prácticas sobre los principios de universalidad, complementariedad y cooperación en las Américas con un componente especial en víctimas. Mi delegación desea expresar a las distinguidas delegaciones de Chile, México, Argentina, Bolivia y otras por el apoyo a la realización de este seminario de alto nivel en Ecuador. Ecuador considera que este seminario de alto nivel para las Américas será una importante oportunidad para fortalecer el sistema del Estatuto de Roma y avanzar sobre este pilar fundamental que es la cooperación. Muchas gracias. Je vous remercie. Il est
Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Il est 12h45, il nous reste encore la signature, puis le deuxième segment. Donc là, nous sommes vraiment très contraints par le temps, donc je suis obligé maintenant de donner la parole au dernier intervenant qui s'est inscrit, le représentant de l'Ouganda, en lui demandant d'être très bref. Et pour d'autres délégations qui souhaiteraient s'exprimer, et je le comprends, et nous sommes très heureux de cette volonté de participer au débat de façon riche, j'inviterai donc les délégations à diffuser les textes de leur intervention, dont nous prendrons connaissance, bien sûr, avec le plus grand intérêt, et bien sûr tous nos regrets pour ne pas avoir tout le temps nécessaire pour entendre tous les intervenants qui souhaiteraient s'exprimer. Donc, je donne la parole au représentant de l'Ouganda en lui demandant vraiment un effort de brièveté. Merci. Thank you very much, co-facilitators. We'd like to commend you for the work that you have done on these important aspects of implementing the court's mandate. Uganda welcomes the appreciation expressed by the court's principles for the cooperation that states parties have rendered to the court. From our experience, we would like to emphasize that cooperation is not only limited to monetary considerations, but quite often, cooperation takes several forms, as emphasized by the deputy prosecutor and the registrar. Indeed, specific cooperation agreements for particular tasks, such as witness relocation, are essential, and our experience shows that all these aspects can be managed where a general cooperation agreement exists. We would therefore like to encourage states parties to enter into cooperation agreements within which all aspects of assistance can be rendered, and thus enable the court to be in a better position to carry out its mandate. I thank you. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'invite toutes les autres délégations qui auraient souhaité pouvoir s'exprimer dans le débat à adresser au secrétariat le texte de leur intervention. Et encore une fois, il sera diffusé et porté à la connaissance de tous. Et nous en prendrons connaissance. Nous allons donc passer maintenant, comme je l'ai annoncé, à la cérémonie de signature de l'accord de coopération entre la Cour et le Royaume d'Espagne. Et donc je vais maintenant demander, je crois, à Madame la Présidente de présider à cette cérémonie. Muchísimas gracias, señor embajador. Es realmente un gran honor, un gran placer presidir sobre esta ceremonia de firma de un acuerdo voluntario sobre ejecución de sentencias entre el Reino de España y la Corte Penal Internacional, organizada por los cofacilitadores Francia y Senegal. Respondiendo a su llamado de brevedad, me limitaré en esta ocasión simplemente a agradecer y felicitar una vez más a España por firmar este acuerdo tan importante y utilizar esta ocasión también para hacer un llamado a todos los demás estados partes a firmar tales acuerdos con la Corte. Y aquí invito al presidente de la Corte, juez Piotr Hofmansky, y a la embajadora de España en los Países Bajos, Su Excelencia Consuelo Femenía Guardiola, a unirse en el escenario para firmar el acuerdo.
ahora quisiera dar la palabra a la embajadora de España en los Países Bajos, Su Excelencia Consuelo Femenía Guardiola. Embajadora, tiene la palabra. Señora Presidenta de la Asamblea, señor Presidente del Tribunal, juez Hofmansky, Excelencias cofacilitadores, señor fiscal adjunto, señor secretario, Excelencias, damas y caballeros, es un honor haber procedido hoy a la firma de este acuerdo de cumplimiento de sentencias en nombre de España con la Corte Penal Internacional. Muchas de las personas que me han precedido en el uso de la palabra durante este plenario de cooperación han señalado las claves más importantes que yo, de todas formas, también quiero reiterar. España se une a esta red de acuerdos voluntarios de cooperación que consideramos muy importantes en términos prácticos para que la Corte pueda llevar a término su mandato, incluyendo los últimos eslabones, el último eslabón, como es el cumplimiento de una sentencia ya dictada dentro de un proceso judicial. El compromiso de España con la lucha contra la impunidad es un compromiso adquirido hace 25 años con el Estatuto de Roma, que hoy se materializa en esta firma tan importante y tan relevante. Como otros países han hecho, quisiera dar las gracias a los cofacilitadores, quisiera también dar las gracias al presidente del tribunal, y animar a otros países a seguir esta senda de cooperación en términos prácticos que es tan necesaria para la Corte Penal Internacional. Muchas gracias, señora presidenta, por la organización de esta ceremonia y muchas gracias a todos. Agradezco a la embajadora de España por su declaración y ahora le doy la palabra al presidente de la Corte Penal Internacional, juez Piotr Hofmansky. Your Excellency, Ambassador of Armenia, Excellencies, ladies and gentlemen, I am very pleased that today we have the opportunity to sign an agreement and an enforcement of sentences between the International Criminal Court and the Kingdom of Spain. I share with you our profound appreciation for Spain taking this step in its relationship with the court. As the court's caseload increases, so does the need for voluntary cooperation in the form of enforcement sentences of imprisonment. The court is grateful that Spain today joins the small but growing group of engaged state parties which have declared their general willingness to assist the court in this regard. In signing this agreement today, the Kingdom of Spain demonstrates its steadfast support and commitment to ensuring the proper functioning of the court. It is enshrined in the Rome Statute that state parties should share the responsibility for enforcing sentences of imprisonment pronounced by the court. With this signature, Spain has assumed this responsibility. I sincerely hope that other states, parties from all regions of the world will follow Spain's example. When state parties all play their part in assigning the court's operations, the effectiveness of the ICC system as a whole is enhanced. Once more, on behalf of the International Criminal Court, I wish to express my sincere gratitude to you, Excellency, and the Kingdom of Spain for extending this important measure of support to our joint institution. Thank you very much. Muchas gracias, presidente Hofmansky, por su declaración. Quisiera agradecer nuevamente al Reino de España por esta iniciativa y los invito a aplaudir esta señal concreta de cooperación. Y con esto devuelvo la palabra a los moderadores
para que puedan continuar con el próximo segmento sobre protección de víctimas. Muchas gracias. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, je clôt maintenant ce premier segment. Je remercie très chaleureusement les représentants de la Cour pour leur présence, leur présentation, et les invite à quitter le podium pour la nouvelle présentation du nouveau segment. Et je vous remercie tous de votre participation à ce premier segment. Merci beaucoup.